تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ گیدرنگ کیونکہ اتنی بڑی نہیں ہے، انشاءاللہ 2 بجے جائیں گے۔ خطیب اور مقرر جو ہوتا ہے اس سے تقریر کروائی جاتی ہے۔ اگر آپ باذوق ہو کر اور اپنی حاضری کا ثبوت پیش کریں تو انشاءاللہ حضرت وہ کہیں بڑے نامور خطیب ہیں۔ طبع میں آپ کا ایک مقام ہے، ایک نام ہے، لیکن آپ یہ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تقریر میں کچھ زیادہ اضافہ ہوگا، بہتری ہوگی۔ تمام احباب سے گزارش ہے تھوڑا قریب تشریف لیں۔ جس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے میرے دوست، اگر انہیں کوئی شکایت نہیں ہے برائے مہربانی تشریف لیں اس طرف بھی۔ اگر آپ تشریف لیں سامنے حضرت کے، انشاءاللہ بہترین محنت بھی آ جائے گی اور پروگرام بھی بہتر ہو جائے گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے حضرت بھرپور طریقے سے حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر اور ساتھ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء ملت اسلامیہ، جشن معراج النبی، حضرت مناظر اسلام علامہ مولانا سعید احمد صاحب حسن۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر. صدر محترم خطیب مسجد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ارشد صاحب مصباحی حافظہ اللہ، زینت القراء حضرت مولانا قاری محمد جاوید اختر صاحب زید شرفہ، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستو، میں تے تسی اج ایک واری پھر اللہ دے محبوب ہر نبی ہر رسول دے پیر تے امام
تے اپنے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عزتاں، عظمتاں، رفعتاں، شاناں سنان واسطے اللہ دے کارج جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتھے میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے اج دی اس بابرکت روحانی مقدس محفل واسطے کسی طرح بھی کوئی تعاون فرمایا ہے، اس مسجد دی تعمیر واسطے یا پوری دنیا دے اندر کسی بھی سنی ادارے نال سنی کاز واسطے کوئی تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ میریاں او دیاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مینوں توانوں سب نوں صدیق اکبر دے آقا، فاروق اعظم دے مولا، عثمان غنی دے ملجا، حیدر کرار دے ماوا، سیدہ فاطمہ زہرہ دے ابا جان اور حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو میرے تو پہلے نعت شریف سنیے جناب قاری جاوید اختر صاحب کھولوں، انہاں تو پہلے انگلش خطاب سنے ہیں علامہ مصباحی صاحب کھولوں، پھر محفل دی ابتدا دے اندر تلاوت کلام پاک سنیے حضرت مولانا قاری نور عبداللہ صاحب کھولوں۔ ایک دعا کریا کرو، اللہ ہر اس زبان نو سلامت رکھے جڑی زبان او دے محبوب دیاں عظمتاں بیان کر دی، پاویں نظم دے اندر پاویں نثر دے اندر، اللہ انہاں سب نو برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو بڑیاں شاناں دتیاں نے، انہاں شاناں وچوں ایک شان اے ہے کہ اللہ نے محبوب نو بلایا، نبیاں رسولاں دا امام بنایا، پھر لا مکان دیاں حداں تو بھی پرے اپنا دیدار کرایا۔ اس سفر معراج دیاں دو قسماں نے، ایک ہے تھلے والا معراج، ایک ہے اتے والا معراج، ایک زمینی ایک آسمانی۔ تے اللہ نے اس معراج نو دو جگہ تے بیان فرمایا ہے، ایک تے 15واں سپارہ پہلی آیت سورت بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، او دے اندر زمینی معراج بیان فرمایا، تے 27واں سپارہ سورت نجم دیاں پہلیاں 18 آیتاں دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دا اتلا معراج بیان فرمایا۔ اس میں پہلی آیت کریمہ دا سادہ جا ترجمہ اور مختصر جی تفسیر عرض کرانگا، اللہ حق تے سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی سمجھ دیو کہ ممبر تے مائک تے بہنا پتہ نہیں بڑیاں موجاں لگ کام میں ڈر لگدا رہندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے معراج دی رات ویکھیا کچھ لوکی نے
فرشتیاں نے اگ دیاں کینچیاں پھڑیاں نے اونا دے بل تے اونا دیاں زباناں اگ دیاں کینچیاں نال کٹ رہے نے. جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او لوگ نے اولائے خطباء الفتنہ اے تواڈی امت دے او خطیب نے جڑے ممبر تے بہ کے قوم دے اندر فتنہ پیدا کر دے سن. ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ اونا چوں نہ کرے, اللہ اونا چوں کرے جڑا محبوب دیاں شانہ بیان کر دینے تے محبوب والوں دفاع کر دینے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, پاک او ذات جن نے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنے بندے نو سیر کرایا. یہ سیر شروع کتھوں ہویا؟ من المسجد الحرام, مسجد حرام تو. اس سیر دا زمینی سیر دا آخری پوائنٹ کیڑا سی, آخری سپاٹ الى المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک. یہ مسجد اقصی کیڑی یہ الذی بارکنا حولا, جدے آلے دوالے چار چفیرے اردہ گرد اساں برکتہ رکھ چھڑیاں نے. اے معراج کرایا کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, تاکہ اسی اپنے اس خاص بندے نو اپنیاں کچھ نشانیاں وکھائیے. انہو هو السمیع البصیر, بے شک او سنن والا ہے ویکھن والا ہے. یہ ہے آیت مبارکہ دا سادہ جہا ترجمہ. انہوں نے پھر شروع تو پڑھی ہے آیت مبارکہ نو تے سبحان, اللہ فرماندہ او پاک ہے, او دے چ کوئی کمی کوئی کاٹا کوئی نقص کوئی کمزوری نہیں. ہر نقص تو, ہر عیب تو, ہر کاٹے تو, ہر کمزوری تو پاک ہے. ساڑھے اندر بڑیاں کمزوریاں نے. اسی مسجد بنائیے, مکان بنائیے, مسجد مکان چھڑ کے چاہ بنائیے نا تے ساڑھے کمزوری یہ سانو پہلے مٹیریل چاہیے. کچی چاہ بھی بنائیے نا تے پہلے پانی چاہیے, پتی بھی چاہیے, تھوڑا جہا دودھ بھی چاہیے, جے شوگر نہیں تے تھوڑی جی شوگر بھی چاہیے. جے اے مٹیریل نہ ہوئے تے چاہ بن دیئے ساڑھے کولوں. اسی ہر شے بنان واسطے مٹیریل دے محتاج, او دے کاریگر دے محتاج. پر میرا اللہ ایڈیاں پاوراں والا ہے, چاہتے ایک پاسے مسجد مکان ایک پاسے. اللہ کریم نے 7 زمینہ بنائیاں, 7 آسمان بنائے, کسے مٹیریل دی لوڑ ہی نہیں. اللہ دی شان کی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کسے کم دے کرن دا ارادہ ظاہر فرماندہ ہے. فرماندہ ہو جاتے نالی لیمٹ بھی بیان فرما, اینے چرچ ہو جائیں بھئی. تو جدوں اللہ نے کون کہہ دیتا تے اونے چر دے اندر زمین بھی بن گئے, آسمان بھی بن گئے.
عقیدے دا مسئلہ ہے، انہوں ذرا چنگی طرح یاد رکھ لینا، ساڈے اللہ چ کمی عیب نہیں۔ اچھا اسی ایک گل سمجھ لئیے کہ اللہ ہر کم کر سکتا ہے، پاویں چنگا پاویں ماڑا، اے گل نہ آکھیا جے اللہ ہر کم نہیں جے کر سکتا، تسی ویکھن لگ پہ حیران ہو کے کی کہہ رہے ہیں، پھر سن لو میرا اللہ ہر کم نہیں جے کر سکتا۔ میں تے تسی چاقو لے کے، چھری لے کے، پسٹل لے کے اپنا مرڈر کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، اللہ ویسے بچائی رکھے، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہ اللہ اپنا مرڈر کر سکتا ہے؟ پتہ لگا ایک کم نہیں کر سکتا، کیوں؟ اے کم او دی شان دے لائق نہیں۔ اچھا میں جھوٹ بول سکتا کہ نہیں؟ تسی میں وعدہ کر کے مکر سکتا کہ نہیں؟ تے تسی کرو کری ہوئی حال ہے بھائی، کوئی تھوڑا کو بہت ہے ہو جاتا ہے، ایویں میں ممبر تے بیٹھ کے آکھا نہیں میں تے کدی جھوٹ نہیں بولیا، بھی جھوٹ ہی ہوئے گا، نکل جاندہ منہ چو جھوٹ، اے میرے اندر کمی ہے، تواڈے اندر کمی ہے، تے میرا اللہ کریم جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں۔ اے یاد رکھیو، میرا اللہ کریم وعدہ کر کے مکر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ سبحان اللہ عما یصفون، میرا اللہ ہر کمی تو، ہر عیب تو، ہر نقص تو پاک، اللہ دے اندر کمی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی بھی سوچی پہ گئے ہو گے اسد صاحب کیڑے پاسے ٹر پہ ہے؟ اصل کی عقیدے دا مسئلہ ہے۔ وابیاں دا تے ساڈا ایک روڑا اے بھی ہے، وہ کہندے نے اللہ ہون بھی چاہے نا تے کروڑا محمد بنا سکتا ہے، وہ یہ کہندے نے۔ میں تو انہوں پوچھدا اللہ نے ایک وعدہ کیتا ہے کہ نہیں سونا آخری ہے؟ یہ کیتا ہے نا وعدہ؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اچھا کروڑا رہ ایک پاسے، جے اج اللہ ایک محمد ہور بنا دے وے سبحان اللہ، تے کی خیال ہے اللہ دا او وعدہ سچا رہے گا کہ سونا ختم نبوت دا تاج پا کے آ گیا ہن کسے نو نبوت دا تاج نہیں میں پوانا؟ یہ وعدہ سچا رہے گا؟ نہیں۔ چونکہ ہون ایک بھی محمد بنان دے نال رب جھوٹا بندا ہے، رب وعدہ خلاف بندا ہے، اس واسطے میرا اللہ کریم نہ دوجا خدا بنا سکتا ہے نہ دوسرا مصطفیٰ بنا سکتا ہے۔ اچھا جی آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک او ذات جن نے رات نو سیر کرایا۔ اسرا دا معنی کیے رات نو سیر کرایا، صرف سیر نو اسرا نہیں کہندے، اسرا دا کی معنی ہے رات نو سیر کرایا۔ لیکن ایتھے ایک سوال پیدا ہویا، جدوں اسرا دا معنی یہ رات نو سیر کرایا تے پھر وکھرا نائٹ ذکر کرن دی کی لوڑ سی؟ اللہ سیدھا فرما دیندا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے لیلن دا ذکر بعد اچ وکھرا کیوں کیتا؟ ان اصل جو طلبہ بیٹھے ہوندے تے دس دے علم معنی دا ایک قانون ہے کہ بعض اوقات کسے مقصد واسطے
لفظ وچوں ایک معنی دی تجرید کر لی جاندی ہے، اے دے چوں ہن لیل دا معنی کڈیا گیا کیوں؟ جی اللہ لیلن وکھرا ذکر نہ فرماندا تے شک پہ سکدا سی۔ ادھروں سورج ڈبیا، رات شروع ہوئی تے سیر بھی شروع ہو گئی، ساری رات سیر ہوندی رہی تے جدوں سورج صاحب طلوع ہوئے، رات مکی دن آن لگا، ادوں سفر معراج مک گیا، شک پہ سکدا سی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ساری رات میرے مصطفیٰ پیارے دا سفر معراج جاری نہیں رہا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک او ذات جن نے اپنے خاص بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کرایا۔ تے دیر بھی کنی لگی، وضو کرن لگیاں سرکار نے جڑا پانی مبارک تھا، پانی ایتھے لوٹا روڑ ہونا تے پانی رڑدا ہے نا، رڑدا، وہ پانی بھی چل رہا سی تے کنڈی بھی ہل رہی سی، سونا معراج کر کے واپس بھی آ گیا، کنڈی بھی ہلتی رہی بستر رہا گرم۔ اچھا یہ پھر پڑھی آیت کریمہ نو، اللہ فرماندہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک او ذات جن نے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کرایا اپنے بندے نو۔ کنو سیر کرایا؟ اپنے، اچھی بولو، بندے نو۔ ایتھے لوکاں نو ایک شک پیندا، ہاں بندہ ہی سننا تے نور تے نہیں سننا، جے نور ہوندے تے اللہ فرماندا سبحان الذی اسریٰ بنورہ لیلا، اللہ نے نور تے نہیں کیا، اللہ نے تے کیا بندہ، وہ تے بندے نے نور تے نہیں۔ اے اصل چ غلطی لگدی ہے لوکاں نو، سمجھدے نے جڑا نور ہے وہ بندہ نہیں ہوندا، غلط ہے۔ بندہ کہندے نے انہوں جڑا کسے دے کنٹرول وچ ہوئے۔ تسی بھی کہندے نہیں اے میں فلانے دا بندہ ہی، کی مطلب میں او دے آکھے چاں، یا او میرا بندہ بھئی کی مطلب او میری موڑ دا نہیں، میرے کنٹرول وچ تے اے پاویں جبریل ہووے، پاویں میکائیل ہووے، پاویں اسرافیل ہووے، پاویں نور ہووے، پاویں بشر ہووے، سارے چونکہ اللہ دے کنٹرول وچ نے، اس واسطے اللہ نے نوراں نو بھی عبد فرمایا تے اللہ نے بشراں نو بھی عبد فرمایا۔ قرآن دیاں دو آیتاں سن لو کہ اللہ تعالیٰ نوری فرشتیاں نو عبد فرما رہے ہیں۔ مکے دے مشرکاں نے آکھیا ہے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، اللہ نے فرمایا دور پھڑے منہ تواڈا، بیٹیاں نے۔ اور ٹھگو تسی اپنے واسطے پتر پسند کر دے واسطے تو میرے واسطے تیاں رہ گئیاں نے، یہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے، میں صرف ترجمہ کر رہے ہیں اودا پنجابی دے اندر۔ یا اللہ جے اے تیریاں بیٹیاں نہیں تے فرشتے کی نے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل عباد مکرمون، اے فرشتے میریاں بیٹیاں نہیں، میری اولاد نہیں، میرے عزت والے بندے نے۔ یارو جے جبریل تے میکائیل اسرافیل اسرائیل نور ہو کے اللہ دے بندے ہو سکدے نے تے نبی کریم علیہ السلام بھی اللہ دا نور ہو کے اللہ دے بندے ہو سکدے نے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ دوسری آیت مبارکہ، عیسائیاں نے حضرت مریم دے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا پتر آکھیا، مکے والے فرشتیاں نو اللہ دیاں تیاں آکھیا۔ رب نے فرمایا تسی انہاں نو اللہ دی اولاد کہندے پھر دے جے تے انہاں نو پوچھو، عیسیٰ علیہ السلام نو بھی تے فرشتیاں نو بھی۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ ذرا اونچی کہہ دو،
مسیح ابن مریم تے ملائکہ مقربین اللہ دا عبد بنن دے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کر دے. مسیح ابن مریم بھی اللہ دا عبد، اللہ دے فرشتے بھی اللہ دے عبد، تے نبی کریم علیہ السلام بھی اللہ دے عبد. اچھا جی اگے چلیے. یا اللہ اے جڑا تو سیر کرایا اپنے محبوب نو، اے سیر شروع کتھوں ہویا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام چو. تو یا اللہ اس زمینی سفر دا آخری ٹیشن کیڑا سی؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی. بڑیاں شان والیاں مسجدہ نے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ دی عزت و عظمت برقرار رکھے، انہ دی حرمت اضافہ فرمائے. اللہ کرے او وقت آئے کہ اسی مسجد اقصی دے اندر بھی کھلے ڈلے جا کے اللہ دی عبادت کریے. یہ مسجد حرام بھی تے بڑی شان والی مسجد ہے، تے مسجد اقصی بھی شان والی مسجد ہے. مسجد حرام دی شان کی ہے اے وکٹوریا پارک والی مسجد دے اندر 1,00,000 نماز پڑھی ہے. تے مسجد حرام دے اندر 1 نماز پڑھی ہے تے کدہ شان زیادہ ہے؟ مسجد حرام دا ایڈی شان والی مسجد ہے. تے مسجد اقصی دی کڈی شان ہے؟ ایتھے 1000 نماز پڑھیے تے مسجد اقصی دے اندر 1 نماز پڑھیے تے اس مسجد اقصی دے اندر 1 نماز پڑھن دی شان ایتھے نالوں زیادہ ہے. یارو اے 2 مسجدان دا ذکر تے آ گیا تے ایک تیسری مسجد شریف بھی ہے نا، مسجد نبوی شریف. تو مسجد نبوی شریف دی کی شان ہے؟ سبحان اللہ. اوتھے 1 نماز پڑھی ہے مسجد نبوی شریف دے اندر تے ایتھے 50,000. یہ خیر پرانی گل ہے، چلو ایتھے 50,000 نماز پڑھیے، اوتھے 1 نماز پڑھیے تے او 1 نماز ایتھے دی 50,000 نماز نالوں افضل تے اعلی ہے. پر ایک حدیث شریف سن لو، بخاری شریف دی. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگی، رب العالمین جنیاں برکتاں تو مکہ شریف دے اندر رکھیاں نے، یا اللہ اونیاں برکتاں مدینہ شریف دے اندر بھی رکھ دے. اور مکہ شریف چکنیاں برکتاں نے؟ 1 نماز پڑھو تے 1,00,000 دے برابر. اے دعا میں تے نہیں مانگ رہا، تسی تے نہیں مانگ رہا ہے، اے اللہ دا حبیب دعا مانگ رہے ہے. دعا ختم نہیں ہوئی، بخاری شریف ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتا، رب العالمین مکے واسطے دعاواں تیرے پیارے خلیل نے کیتیاں، یا اللہ مدینہ شریف واسطے دعاواں میں کر رہا جڑا تیرا حبیب ہے. یا اللہ جنیاں برکتاں تو مکہ شریف دے اندر رکھیاں نے، پروردگارو دے نالوں ڈبل برکتاں مدینہ شریف دے اندر رکھ دے. لو جی ہون ڈبل برکتاں مکہ شریف دے اندر کنیاں برکتاں نے؟ 1 نماز دے بدلے 1,00,000. تو ہون مسجد نبوی شریف چ 1 نماز پڑھو تے کنیاں نمازاں دے برابر 2,00,000. تے کیوں نہ کہاں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. یہ بھی گل پرانی ہے، 2,00,000 خالی بھی.
اللہ نے نبی پاک نال ایک وعدہ کیتا ہے. اللہ فرماندا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سونیا ہر آن والی گھڑی تیریاں شاناں وددیاں رہنگیاں, تیرے درجے وددے رہن گے, تیرے مرتبے وددے رہن گے. نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی جنہ دا نام ہے زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ, وہ ایک دن آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے عرض کرن لگے آقا میں بیت المقدس چلے ہیں. فرمایا خیر ہے کادے واسطے چلے ہیں؟ آقا تساں ہی فرمایا سی نا جڑا اتھے ایک نماز پڑھے انہوں 1000 نماز دا ثواب تے میں 1000 نماز دا ثواب لین چلے ہیں. فرمایا کوئی بزنس واسطے تے نہیں چلے ہیں, ٹریڈ واسطے تے نہیں چلے ہیں؟ نہیں آقا بس یہ ہوئی مقصد ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جے ثواب لین واسطے ہی چلے ہیں تے نہ جا. میری مسجد نبوی شریف موجود ہے, تو مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نماز ادا کریں گا اللہ کریم تینوں مسجد اقصی دی 1000 نماز دا ثواب عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حق چاریہ, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ, خطیب پاکستان, مناظر اسلام. مسجد اقصی چ ایک نماز پڑھیے نہ مسجد نبوی شریف چ ایک نماز پڑھیے تو سرکار کی فرماندے نے کنا ثواب ہے؟ مسجد اقصی جیاں 1000 نماز دا ثواب تے کل کنیاں نمازاں بن گئی ہیں 10 لاکھ. چلو میں تنوں ویسے سمجھانا ہے کہ مثال میں نوں رٹی میں یاد کیتی ہے کیونکہ نوٹاں کھیڈن والے بندے ہو نا تسی. یہ 1000 روپے دا نوٹ ہوئے وہ 1000 ہی نوٹ ہونے تے کنے روپیے بندے نے 10 لاکھ تے 1000 نو 1000 نہ ضرب دیو تے کنے بندے نے. مسجد نبوی شریف دی شان نو معمولی نہ سمجھنا. لوکاں مسجد نبوی شریف دی شان نو تھوڑا سمجھنا شروع کیتا. اسی آنے پاگل نہ بنو, مسجد حرام بھی اللہ دا کارے, مسجد نبوی بھی اللہ دا کارے. اے بھی مصطفیٰ دا صدقہ, اے بھی مصطفیٰ دا صدقہ. مسجد حرام دے اندر ایک نماز پڑھو اللہ لکھ دا ثواب عطا فرماندا, پر مسجد نبوی شریف دے اندر ایک نماز پڑھو اللہ 10 لاکھ نماز دا ثواب عطا فرماندا ہے. لو میں ایک اور سادہ جہی مثال دے کے گل سمجھانا. ماشاءاللہ. مدینہ طیبہ ایک مسجد دا نام ہے مسجد قباء. سبحان اللہ. تو آدھے چو کسے بندے نے مسجد قباء شریف ویکھی ہے؟ ماشاءاللہ بڑے گواہ نے میری گل دے. تو مسجد قباء دی شان زیادہ ہے کہ مسجد نبوی دی شان زیادہ ہے؟ بولو مسجد نبوی. اللہ سب نو بار بار انہاں آستانیاں دی زیارت نصیب فرمائے. تو مسجد قباء دی شان کی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ کروں وضو کرے غسل کرے میری مسجد قباء دے اندر آکے 2 رکعتاں ادا فرمائے اللہ تعالیٰ پورے عمرے دا ثواب عطا فرماندا ہے. میں خود کئیاں بندیاں نے پوچھیا مدینہ شریف بھائی کدھروں آ رہے ہو؟ اے جی اسی عمرہ کر کے آئے ہیں مدینہ شریف دا عمرہ. مدینہ شریف دا عمرہ کی ہے مسجد قباء دے اندر 2 رکعتاں پڑھنا. تو مکہ شریف دا عمرہ ویکھ لو او دے وچ کی ہے. قسم والی گل ہے مسجد قباء والا عمرہ 2 رکعتاں اوتھے پڑھیے ثواب وچ مکہ شریف دے عمرے نالوں ذرہ بھی گھٹ نہیں, کیونکہ او بھی میرے مصطفیٰ کریم دی عطا ہے, اے بھی میرے مصطفیٰ دی عطا ہے. تے مسجد مکہ شریف دا عمرہ کیسا ہے, وہ کیویں کرید ہے؟
پہلے کیتا غسل، پھر بنیا احرام، احرام بن کے انہوں لائی خوشبو، خوشبو لانا احرام بنن تو بعد سنت تلبیہ پڑھن تو پہلے، پھر پڑھیاں 2 رکعتاں ایتھے ہی، 2 رکعتاں پڑھ کے پھر پڑھیا تلبیہ، تلبیہ تو یاد ہے نا سارے انہوں، لو پھر آج اس نیت نال پڑھ دیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اتھے دی حاضری نصیب فرمائے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 واری تلبیہ پڑھیا، احرام دیاں پابندیاں شروع ہو گئیاں، وال نہیں توڑ سکتے، جو نہیں مار سکتے، نو نہیں کٹ سکتے، سر تے کپڑا نہیں لے سکتے، منہ نہیں ٹک سکتے، پیراں تے جتی نہیں پا سکتے جڑی اتلی جگہ پب جڑی کج دے وے، یہ پابندیاں شروع ہو گئیاں۔ جہاز تے بیٹھے، جہاز اڈیا، سفر کیتا، جدہ ایئرپورٹ اتے امیگریشن تو فارغ ہو کے مکہ شریف پہنچے، یہ سارے رستے تلبیہ پڑھ دے گئے۔ جدو مکہ شریف پہنچے اپنے مکان تے ہوٹل تے سامان رکھیا، تازہ وضو کیتا، غسل کیتا، آگئے اللہ دے گھر کعبہ شریف۔ یارو اللہ دا گھر کعبہ شریف ایسا شان والا گھر ہے، بندہ صرف پیار نال ویکھے، اینو پیار نال ویکھنا بھی عبادت۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جڑا بندہ پہلی باری اس گھر نو ویکھے تے جدوں دعا منگے اللہ دعا قبول فرماندا ہے، یہ موقع گوانا نہیں چاہیے۔ زمانہ سی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا، کسی نے عرض کیتا حضور میں چلیاں حج تے، تو مسئلہ ہے نا کہ جدوں کعبے تے پہلی نگاہ پوے تے بندہ جڑی دعا منگی اللہ دعا قبول کردا ہے، تو میں کیڑی دعا منگا؟ فرمایا تو اللہ دا بندہ ہے تو جڑی تینوں لوڑ ہے منگ اپنے اللہ کولوں۔ نہیں حضرت جی میں تے تسی دسو گے۔ فرمایا لوڑ تینوں ہے، تو او دا بندہ، مینوں کی پتا تینوں کیڑی کیڑی لوڑ ہے، تو منگ دعا جو منگنا ہے، او بڑا سخی ہے۔ کہنے لگا جی پھر میں تے وہی دعا منگنی جڑی تسی آکھو گے۔ کیا سیانے لوگ سن۔ فرمایا جو میرے کہن نال دعا منگنی ہو تو دعا منگی یا اللہ اج تو بعد جڑی دعا تیرے کولوں منگیا کراں قبول فرما لیں۔ آ گیا نا سارا کچھ بھی چاہیے۔ لو جی بندہ مسجد حرام دے اندر داخل ہویا، مطاف دے اندر داخل ہویا، پیار نال ویکھدا آیا، حجر اسود والی سائٹ تو نے 7 چکر کعبے دے آلے دوالے لانے نے، پہلے 3 چکر آکڑ کے سینہ تان کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے پہلے 3 چکر لانے نے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی کریم علیہ السلام جدوں صحابہ پاکاں نو نال لے کے عمرے واسطے آئے، سرکار نے فرمایا صحابہ ساڑھے دشمن تھے رہندے نے، ساڑھے گستاخ رہندے نے، ذرا آکڑا کر کے طواف کریو تاکہ انہاں تے رو پوے، انہاں دا کلیجہ سڑے۔ نبی دے گستاخان دا کلیجہ سڑنا اللہ نو اینا پسند آیا، ساڑھے واسطے بھی آرڈر آ گیا، اور کعبے دا طواف کرن والے پہلے 3 چکر آکڑ کے لائیو تاکہ میرے محبوب دے صحابہ دی سنت تے عمل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7 چکر بھی لائے، 7 چکر لان نال عمرہ پورا ہو جاندہ ہے؟ نہیں۔ 2 رکعتاں ہور پڑھیاں طواف تو بعد والیاں، اے 2 رکعتاں کتھے پڑھنیاں نے؟ اللہ فرماندہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ
मुसल्ला, दो रकातां मकाम इब्राहिम ते भी पढ़ियां। उस तो बाद सफा ते मरवा दे दरमियान चक्कर भी 7 लाए। उस तो बाद हजामत भी बनवाई। ये सारे काम कीते ने, एक उमरा बनया। पर सोनिया तेरे शहर मदीना शरीफ दी अजमतां दे कुर्बान जावा या रसूल अल्लाह, तुस आसानी फरमा दी। फरमाया जड़ा बंदा मेरे अपने घरों वुजू करे, गुसल करे, मेरी मस्जिद कुबा शरीफ के अंदर आके 2 रकातां पढ़ेगा, अल्लाह उन्हें पूरे उम्रे दा सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शाने मुस्तफा, खतीब पाकिस्तान। तो पढ़ो मोहब्बत नाल, अजब रंग पर है बहारे मदीना। या अल्लाह इन्हां सारियां नूं ऐसे साल मदीना शरीफ लै जाए। या अल्लाह मदीना शरीफ लै जा अदब नाल। दुआ को और मंगो, अल्लाह करे वक्त भी आवे रोज़ा शरीफ दे सामने इंजी कुर्सी डा के मैं बैठा हुआ, तुसी बैठे हो, मैं सरकार दा मेराज बयान कर रहा हूँ। अजब रंग पर है, अजब रंग पर है, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नत है निसारे मदीना के सब जन्नत है निसारे मदीना। खैर ये आखिरी पॉइंट केड़ा सी? मस्जिद अक्सा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिदों हुदैबिया पैक्ट फरमाया ना, इस पैक्ट तो बाद मेरे आका ने बादशाहां नूं खत लिखे, सारे बादशाहां नूं। ईरान दे बादशाह नूं भी खत गया, उन्हें सरकार दे नामा मुबारक नूं टुकड़े टुकड़े कर दिता। मेरे आका ने फरमाया इन्हें साडे खत दे टुकड़े टुकड़े कीते, अल्लाह ताला ने इहदी स्टेट दे टुकड़े टुकड़े फरमा दिते। लो जी इंज ही होया। हजरत उमर दे दौर च ऐसी टोटे टोटे वो सल्तनत हुई किसरा दी, उस तो बाद कदी उंज हो ही नहीं सकी। रूम दे बादशाह कोल भी खत गया, उन्हें उस खत की रिस्पैक्ट की थी। उन्हें अपनी इंटैलीजेंस नूं आखिया कि जरा पता करो क्या उस इलाके दे कुछ लोग ट्रेड वास्ते बिजनेस वास्ते इत्थे ते नहीं आए। ये हदीस बुखारी शरीफ दे पहले बाब दे अंदर मौजूद है। बाब कैफ कान बदउल वह्य इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उत्थे कुछ इख्तिसार है, तफसीर इब्ने कसीर च कुछ होर चीज़ां दा इजाफा भी है। ते जे कोई बंदे उत्थों आए ने तो उन्होंने फड़ लिया, बुला लिया। ते तिजारत वास्ते अबू सुफियान गए सन ते नाल कुछ होर बंदे भी। जो सारे लोग आए ना दरबार च, ते कैसरे रूम हिरकल पूछण लगा बई तुहाडे चों केड़ा बंदा है जिहड़ा इस मुद्दई नबूवत दा सब तो ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है? अबू सुफियान कहने लगा जी मैं। अब देखो जिस तरह है, समझो एक तख्त विषय है, मैं इस तरह बैठा, बादशाह भी इस तरह बैठा सी। अबू सुफियान नूं बुला के कहना तू तो इत्थे आन के खलो ना मेरे सामने। जिहड़े बाकी दे लोग सन ना उन्होंने कहन लगा पिछे सफ बना के खलो जाओ, लाइन बना के। नाल पिछलियां नूं कहन लगा मैं ऐस अगले कोलों चंद गल्लां पुछणियां ने, जिथे झूठ बोले ना कि तुसी कर देना पिछों आई, मैं समझ जावांगा झूठ बोलदा है। अबू सुफियान भी कहते हैं कि दिल मेरा सी मैं झूठ बोला टका के,
پر پچھلیاں کو ڈر لگتا سی کتنے وہ کو این نہ کر دے اس واسطے میں جھوٹ بولن تو بڑا ہی ڈریا بادشاہ نے پوچھیا اے دس جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے او دے نیڑے تیڑے پیو دادے چوں کسے نے بادشاہت کی تھی انہیں کہنا نہیں اچھا اے دس نیڑے تیڑے او دے پیو دادے چوں کسے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نہیں او دے منن والے بہتے غریب نے کہ امیر سیٹھ انہیں کہ ماڑے ماڑے غریب بڑے جے ہیں جنہوں نے پوچھتا کوئی نہیں وہ نہیں بادشاہ ہو تگڑے بندے تھوڑے نے سارے مخالف نے تگڑے تگڑے انہیں کہا ٹھیک اے دس انہوں منن تو بعد کوئی نفرت کر دے انہوں چھڑ کے گیا انہیں کہا پتہ نہیں کی کر دیندہ چھڑ دا ہی کوئی نہیں انہوں اچھا انہیں کدی پیکٹ کر کے کوئی خلاف ورزی کی تھی ہے انہیں کہا جی اگے تے کدی نہیں کی تھی ہون ایک نواں پیکٹ ہویا ویکھو کی بندہ ہے انہوں نے بس ایتھے میں تنکا لان دا موقع ملیا اینا کوئی ہون پتہ نہیں کی بندہ ہے انہیں پوچھا ہوئے کوئی اور گل ہو دے بارے کہندا جی ایک گل بڑی عجیب کردا جے وہ بندہ کیڑی کہندا ایک رات آئی سی اس رات میں مکیوں ٹریا تو ملک شام آیا توڑے ایریے چی بیت المقدس آندھا ہے ایتھے سارے نبی تے رسول اللہ نے کٹھے کیتے میں سارے انہوں نماز پڑھائی تے سیران کردہ میں واپس آیا بادشاہ سلامت سوچو تو صحیح بندہ ایک رات چا مکیوں ٹور کے آکے واپس جا سکتا ہے ہون ابو سفیان دی نیت سی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ٹور کٹان دی پر مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا آقا تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑا اے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا کیونکہ ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا اس جگہ مسجد اقصی دا چیف مجاور بیٹھا سی اوچھے دربار چیف فٹ بول اٹھیا جناب والا میں نو پتا کیڑی رات سی سناٹا چھا گیا ایک ہی تینوں کی میں پتا ہے کہنا جناب میں نو پتا ہے اور رات جدوں آئی نا میں راتی لگا دروازے بند کرن تے مرکزی گیٹ بندی نہ ہوئے انج لگا جی میں چگاٹھاں تے پار پہ گئے ہیں اخیر میں سوچیا ہون میرے کو دروازہ بند نہیں ہوندہ سویرے پھر مستری بلاواں گا تے دروازہ ٹھیک کران گا میں اسے طرح دروازہ کھلا چھڑ کے چلا گیا پر جدوں میں صبح واپس آیا میں ویکھیا ایک جانور دے بنن دا نشان موجود ہے انج لگدا جی میں اس جگہ تے رات کچھ بندیاں نے رات بسر کی تھی ہے فٹ میرے ذہن چایا ساڑیاں کتابوں دے اندر لکھیا ہے جدوں اللہ دا آخری نبی جلوہ گری کرے گا ایک رات آئے گی مکیوں چلے گا اس مسجد اقصی دے اندر آئے گا سارے نبی رسولہ نو نماز پڑھا کے اٹھتے جائے گا بادشاہ میں گواہی دینا وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ آیا بھی ہے تو واپس گیا بھی ہے ان کو ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا اچھا خیر آیت پھر پڑھ لئیے پاکیو ذات جنہیں سیر کرائی اپنے خاص بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اللہ نے مسجد اقصی دی ایک شان اور بیان کی تھی فرمایا الذی بارکنا حولہ اے مسجد اقصی او اے جدے چار چفیرے اساں برکتاں رکھ چھڑیاں نے
اچھی شان والی مسجد ہے. سبحان اللہ. کی خیال ہے برکتاں وکٹوریا پارک والی مسجد دے اندر نے کہ باہر سڑکاں تے بھی وہ برکتاں نے جڑیاں اندر نے؟ اندر ہی نے نا برکتاں، باہر تے نہیں نا. چلو یہ تے وکٹوریا پارک والی مسجد تے مسجد حرام برکتاں اندر نے کہ وہ جڑی 4 چفیرے بازار نے انہاں چ بھی وہ برکتاں نے اندر ہی نے نا برکتاں. اس طرح مسجد نبوی شریف جڑیاں برکتاں اندر نے وہ آلے دوالے سٹریٹاں بھی وہ سڑکاں تے بھی وہ برکتاں نے نہیں. لیکن مسجد اقصی وہ مسجد الذی بارکنا حولا جدے آلے دوالے اردا گردا سا برکتاں رکھ دیتیاں نے. برکتاں کی نے؟ مسجد اقصی دے اردا گرد اللہ دے نبیاں دیاں قبراں نے، نبیاں دے مزار نے. رب کائنات فرما رہے اور میرے پیاریاں دیاں قبراں دی توہین نہ کریا جے ایمان ہے تے میں ایتھے برکتاں نازل کردہ عقیدت نہ لا کے برکتاں حاصل کریا کرو. اے ساڈا عقیدہ خدا دی قسمیں کڑنتو نہیں. اسی ہر قبر تے اسی بھی نہیں کھلوندے. تھوڑے قبرستان نے گوریاں دے تھے توڑے یو کے دے اندر کدی ویکھے اسی ہر قبر دے سامنے کھلوتے ہوئیے نہیں. اسی انہاں قبران دے سامنے کھلونے ہیں جدے پارے سانو پورا یقین ہوندہ ہے تھے اللہ دیاں رحمتاں برس رہی ہیں. اسی داتا صاحب جانے آتا، بابا صاحب جانے آتا، بغداد شریف جانے آتا، سرہند شریف جانے آتا، کرما والا شریف جانے آتا، سلطان باو جانے آتے تا. اسی اپنے بزرگاں دیاں قبران تے جانے آتا تے نبی کریم علیہ السلام دے گنبد خضرہ تے جانے آتا. اے اوتا مانے جتے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں نازل ہوندیاں نے. رب کائنات دیاں جتے رحمتاں نازل ہون اوتھوں جا کے برکتاں لینا خود اللہ دے نبیاں دی سنت ہے. بڑا معراج شریف والا واقعہ ہے. وہ دی بندہ کدی ڈیٹیل ویکھے. نبی پاک علیہ السلام مکہ شریفوں ٹورے تو پہلا سٹاپ کتے کیتا؟ مدینہ شریف. جبریل نے عرض کیتا کہ ایتھے تساں ہجرت کر کے آنا 2 رکعتاں پڑھو. پھر دوجا سٹاپ کتے کیتا؟ مدین جتھے شعیب علیہ السلام رہندے سن. آقا ایتھے شعیب علیہ السلام رہندے سن ایتھے 2 رکعتاں پڑھو. اگے آئے تے کوہ طور. آقا ایتھے موسیٰ علیہ السلام رب نال گلاں کردے سن ایتھے بھی 2 رکعتاں پڑھو. ایتھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن بیت الحم یروشلم ایتھے بھی 2 رکعتاں پڑھو. کیوں 2 رکعتاں پڑھائیاں جا رہی ہیں؟ اس واسطے کہ پتہ لگ جائے مدینہ شریف او جگہ جنہوں سونے دی ہجرت نال نسبت، مدین او جگہ جنہوں اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام نال نسبت، کوہ طور او جگہ جس جگہ نو کلیم اللہ نال نسبت، بیت اللحم یروشلم او جگہ جنہوں عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت نال نسبت، جنہوں اللہ دے پیارے نال نسبت ہو جائے اوتھے جا کے رب رب کرنا، رب دی بارگاہ سجدہ کرنا ہے تے خود مصطفیٰ پیارے دی سنت. یا اللہ تو معراج کرایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اسی اپنے محبوب نو کچھ نشانیاں وکھا دئیے. کچھ نشانیاں یہ وڈیاں دیاں گلاں وڈیاں ہوندیاں نا. کچھ نشانیاں وکھا دئیے. کچھ پہلے وکھائیاں نے، کچھ اج وکھا دینے ہیں تو کچھ پھر وکھا دیاں گے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. ذرا اچھی کہہ دیو، محبت نال کہہ دیو. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تے ہن میں زیادہ نہیں کچھ کہندا، بس اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ دی گل کر کے گفتگو ختم کردا. ترجمہ بندا ہے بے شک او سنن والا ہے، ویکھن والا ہے. کون؟ اچھی بول دیو. کون سنن والا ویکھن والا؟ اللہ.
پر دھیان کریا جے ایتھے لفظ اللہ ہے نہیں ہے یہ شک ہی کوئی نہیں، اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، شک کوئی نہیں، پر اس آیت ہے ان اللہ هو السمیع البصیر نہیں، بس ترجمہ اتنا ہی ہے بے شک او سنن والا ہے ویکھن والا ہے۔ میں تمہیں آکھاں بھئی او بڑا ہی چنگا بندہ جے، کچھ سمجھ آئیے میں کدی گل کی تھی؟ نہیں کیوں؟ اس واسطے کہ میں پروناؤن تے یوز کیتا ہے، ناؤن پہلے نہیں آیا۔ ایک ہوندا نا اسم، ایک ہوندی ضمیر پروناؤن، تو جنی دیر تک پہلے ناؤن اسم ذکر نہ کیتا جائے پروناؤن دی سمجھ ہی نہیں آؤندی۔ میں کہا مصباحی صاحب ماشاءاللہ تواڈے خطیب نے یہ انگریزی بڑی سونی بول دے نے، انہاں دی ابا جی بڑے نیک آدمی نے، ہن سمجھ آ رہی نا میں کدی گل کر رہا ہوں؟ کیوں؟ پہلے ایک ناؤن جو بیان ہو چکے ہے تے ایتھے بھی ناؤن تے بیان ہوئے نے پہلے، پر کیڑے کیڑے؟ اے دو ناؤن پہلے بیان ہوئے نے۔ ذرا قرآن دی آیت پھر سن لو، اللہ فرماندہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو راتوں رات سیر کرایا۔ ایک ناؤن سبحان، ایک عبد، اے دو ناؤن نے، ایک سیر کران والا ایک سیر کرن والا۔ یہ سیر کرایا کیوں سی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اسی اپنے اس بندے نو اپنیاں نشانیاں وکھائیے۔ ویکھنیاں کنے سن؟ وکھانیاں کنے سن؟ ویکھنیاں کنے سن؟ نبی پاک نے۔ ویکھن والا کون؟ نبی پاک۔ تے وکھان والا کون؟ اللہ۔ اس آیت وچ وکھاؤن والا ہے اللہ تے ویکھن والا مصطفیٰ۔ ہن کر ترجمہ، انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک معراج دی رات اے خاص بندہ ساڈا کلام سنن والا سی، ساڈا دیدار فرمان والا سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے دی تفسیر واسطے ہن سورت نجم دیاں بھی پہلیاں 18 پڑھنیاں آیتاں پڑھنیاں پیندیاں نے۔ اللہ توفیق دے تے گھر جا کے پہلیاں 18 آیتاں دا ترجمہ پڑھ لینا، مصطفیٰ دیاں عظمتاں تے رفتاں خود تواڈے سامنے کھل کے سامنے آ جان۔ میرے ٹائم اذان دا 5 منٹ ہے ماشاءاللہ جی۔ اے معراج دی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے نظارے بھی کرائے۔ آقا تسی معراج دی رات جس ویلے موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں گزرے سو تے موسیٰ علیہ السلام کی کر رہے سن؟ نماز پڑھ رہے سن۔ یہ گل پکی ہے کہ کچی؟ پڑھ رہے سن نماز۔ سوچ لو، بڑا رولا پوری دنیا دے اندر، جتھے جتھے وابی ہیں قبراں والے جیوندے نہیں، قبراں والے نہیں جیوندے، تو موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے سن نماز۔ ویکھ لو، پڑھ رہے سن نا۔ تے کنا چر ہو گیا سی ادوں قبر چ گیا نو؟ تقریباً 2500 سال۔ ہن اللہ نے عقل دیتی ہے، ایمان دیتا ہے، کلیم اللہ دی شان چوکھی ہے کہ حبیب اللہ دی شان چوکھی ہے؟ کلیم اللہ علیہ السلام جے 2500 سال گزرن تو بعد اپنی قبر انور دے اندر نماز ادا فرما سکتے نے، تے قسم پروردگار دی حبیب اللہ اپنے روزے دے اندر گناہگاراں دا درود و سلام سن سکتے نے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
नारा हैदरी, शान मुस्तफ़ा, खतीब पाकिस्तान, मुनाज़िर इस्लाम। یہ حدیث شریف دے لفظ نے مررت بقبر موسیٰ لیلتن اسری بی عند الکسیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ. میں جنیاں کتاباں پڑھیاں نا، میرا مطالعہ بہت تھوڑا ہو سکتا ہے کسی کتاب وچ ہوئے کوئی گل، پر میں جنیاں کو کتاباں پڑھیاں نے مینوں ترجمہ یہ ہوئی نظر آیا کہ کلیم اللہ کھلو کے رب دی نماز پڑھ رہے سن. پر میں ایک مولوی صاحب دی تقریر سنی، میں نے گل بڑی پسند آئی، سواد آیا، تسی بھی سن لو، سواد آیا تے رکھ لینا نے تے میں نے واپس کر دینا. وہ مولوی صاحب کہتے ہیں یوسلی دے کئی معنی نے، ایک معنی نماز پڑھنا تے ایک معنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ایک معنی یوسلی دا نماز پڑھنا، دوجا معنی نبی پاک دے درود پڑھنا. ہون حدیث دا ترجمہ یہ بنے گا، نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے معراج دی رات میں جدوں سفر کر دیا کلیم اللہ دی قبر انور دے کول پہنچیا، کلیم اللہ نے مینوں آوندیا ویکھیا تے یوسلی فی قبرہ ہی کھلو کے میرے تے درود دا نذرانہ شروع کر دیتا. ایتھے ایک ساتھی نے گل کی تھی، کہنے لگے نہیں ترجمہ کوئی سواد نہیں آیا. کیوں؟ یوسلی دا ترجمہ نماز ہی ہوندا ہے، کیونکہ جدوں ترجمہ درود شریف ہوئے نا اس وقت یوسلی دا صلہ علی آئے گا، اس تو بعد کی آئے گا علی. دیکھو نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. جدے بعد علی ہے او دا معنی درود، تو جدے بعد علی نہیں او دا معنی ہے نماز. میں کہ گل تے ٹھیک ہے، لکھیا بھی انج ہی ہے، پر معراج دی رات کئی قانون بدلے نے. جدوں نبی کریم علیہ السلام لا مکان دیا بلندیاں تے پہنچے، تھوڑی جی وحشت محسوس ہوئی، تنہائی محسوس ہوئی، انج لگا جویں ابو بکر صدیق بول رہے نے قف یا محمد فإن ربک یصلی. سونیا ذرا ٹھہر جا کیونکہ تیرا رب صلاۃ ادا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ، رسالت عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نو پہلے خود خیال ہے رب تے نماز نہیں پڑھدا، یصلی ان ربک بعد علا کوئی نہیں جے، صلہ علا نہیں، نال ہی خیال آیا اللہ تعالیٰ نے وہ وحشت جے ختم فرمانی سی، نال ہی خیال آیا یوسلی دا دوجا معنی بھی تے ہے نا درود پڑھنا. اللہ کریم میں رسول تے درود دی سوغات نازل فرما رہے ہیں. معراج دی رات سرکار تے درود و سلام اللہ بھی پڑھدا ہے، نبیاں بھی درود پڑھیا سی. تے ایک شعر تسی بھی پڑھ لو، مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بزمی او سلام شمع بزمی جبین سعادت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بزمی. بس یہ نیت رکھ کے سلام پڑھو کہ آقا
آپ کا ذکر کیا ہے، کرم فرمائیے گا، شفاعت فرمائیے گا، کیونکہ شفاعت کا سہرا اللہ نے آپ کے جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا، اور جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے یو کے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ آرٹ۔ ٹیلی فون 480327 اور 775721۔